Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal kurrama wal fudala wal aizza at-talabah rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan meneruskan kembali kajian yang ada dalam kitab Adhkar An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ay hada utawi iki, babu ma iku bab mertelaake perkara yaqulu kang ucap sapa wong ida labisa ing dalem nalikane nganggo sapa wong thaubahu ing dodote wong. Yustahabbu den sunnahake opo ayyaqula nyento ngucap sapa wong ngucap bismillahi ing kalimat bismillah. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono yustahabbu ayyaqula bismillah, tustahabbu den sunnahake opo at-tasmiyatu maca bismillahirrahmanirrahim fi jami'il a'mali ing dalam sekabehane pira-pira amal, pira-pira penggawean. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi kitab Ibnu Sinni ing dalam kitab Imam Ibnu Sinni an Abi Sa'id Al-Khudri saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wasmuhu utawi arane sahabat Abi Sa'id Al-Khudri Sa'id ibnu Malik Sanan iku Sa'id ibnu Malik ibnu Sanan. Anna nabiyya satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi ana iku idala bisa ing dalem nalikane nganggo sapa Nabi sauban ing dodot sama maka maca bismillah sapa Nabi ing saub bismihi kalawan arane Allah. Komison pada uga iku gamis auridaan atau iku selendang aw imamatan atau iku sorban. Yaqulu haledau sapa kanjeng Nabi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya. Allahumma du Allah inni satuhuna ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan Allah min khairihi saking kebagusane thaub wa khairi malan baguse perkara huwa kang utawi ma iku lahu tetep kaduwe saub. Wa a'udzu lanyun kabau reksa sapa ingsun bika kalawan panjenengan min syarrihi saking alane saub wa syarri malan alane perkara huwa kang utawi ma iku lahu tetep kaduwe saub. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi ing dalam kitab Imam Ibnu Sinni an Mu'adz bin Anas saking sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah satune kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa kanjeng Rasul dawe man rupane dawu man utawi sing sapa lamun iku la bisa nganggo sapa man thauban ing dodot jadi dan kang anyar faqala maka nuli dawu sapa Nabi alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Allah alladzi rupane zat kasa kang nyandangi sapa Allah ni ingsun hada ing iki thaub wa razaqani lan paring rezeki sapa Allah ni ingsun ing saub min ghairi haulin paringe min ghairi haulin saking tanpa daya minni saking ingsun wala kuwatin lan tanpa kekuatan ai minni. Nek ngono ghafar maka ngampura sapa Allah Gusti Allah lahu maring wong do ngampura ma ing dosa-dosa taqaddama kang wis dingin apa mak bayane ma min dzambihi saking dosane wong. Alhamdulillah baru satu yang kita baca dan insyaallah akan dijelaskan. Babu ma yaqulu idza labisa saubahu, bab ini menjelaskan tentang doa
yang diucapkan tatkala seseorang memakai pakaian. Apakah sampai hari ini kita ketika memakai pakaian berdoa kepada Allah? Ya, kalau belum, maka mudah-mudahan dengan adanya ngaji ini mudah-mudahan menjadikan kita untuk berdoa di setiap apapun, di antaranya ketika kita memakai pakaian. Yushabu ayyaqula bismillah, disunnahkan. Seseorang disunnahkan mengucapkan bismillah, ya. Lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula tustahabu at-tasmiyatu fi jamil amal. Begitu pula tidak hanya ketika memakai pakaian, tidak begitu pula disunahkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di dalam semua amal, baik ubudiyah, aspek ibadah maupun aspek yang lain. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ya, katakan Nabi, hadisnya muttafaqun alaih. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin, setiap amal yang mempunyai setiap amal yang mempunyai kebaikan, la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim, yang amal itu tidak dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka amal itu sedikit barokahnya, ay qalilul barakah. Maka dia mengatakan seperti halnya ekor yang terpotong, alias kurang indah, kurang barokah. Waraina, kami meriwayatkan dalam kitab Imam An-Nasini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nama sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, nama beliau, nama aslinya lengkapnya adalah Sa'id bin Malik bin Sanan. Ini nama lengkap dari Sa'id Al-Khudri. Meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW kana idza labisa sauban, tatkala beliau Nabi memakai pakaian, sammahu bismihi, maka beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Qamisan auridan awimatan, baik beliau memakai gamis, ya, seperti jubah itu gamis, auridaan atau memakai selendang yang diselempangkan di bahu, au imamatan atau memakai sorban, memakai imamah, ya. Yaqulu, beliau di samping membaca bismillah, beliau juga berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ini doa ketika memakai pakaian. Saya ulang kembali, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, aku mohon kepadamu min khairi, kebaikan pakaian, wa khairi ma huwa lahu, dan kebaikan-kebaikan yang ada pada pakaian, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian dan keburukan-keburukan yang ada padanya. Ini adalah doa ketika kita memakai pakaian. Keburukan apa? Keburukan pakaian. Memang pakaian itu ada nilai buruknya, ada. Ketika kita memakai pakaian, niatnya bukan karena Allah, niatnya karena ingin dipuji, ya, ingin mendapat sanjungan, ingin mendapatkan penilaian, bajunya mahal, bajunya bermerek dan sebagainya. Itu adalah kita memperlindungan pada Allah dari keburukan-keburukan itu. Warwainu fi an Mu'adz bin Anas, dan kami pula meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibn Sidni dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man labisa sauban jadidan. Kalau tadi bajunya baju apa saja, kalau sekarang man labisa sauban jadidan, barang siapa yang memakai pakaian baru yang baru beli dari toko, ya, atau habis menjahit, ya, itu pakaian baru. Faqala, kemudian ia berdoa dengan doa, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa ketika memakai pakaian baru. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku, pakaian ini, dan menganugerahkan kepadaku pakaian ini dengan tanpa daya dan dengan tanpa kekuatan. Alhamdulillah, tanpa susah payah memperolehnya. Ya. Orang yang ketika memakai pakaian baru dengan berdoa dengan doa semacam ini, kata Nabi, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin, ya.
Jadi kalau kita memakai pakaian yang bukan baru, doanya tadi Alhamdulillahilladzi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Kalau pakainya baru, doanya Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Babu ma ai hada babu ma bab martelake perkara yaqulu kang ngucap sapa wong idala bisa ing dalam nalikane nganggo sapa wong sauban ing dodot jadi dan kang anyar au na'lan atawa sendal au syubhahu atawa serupane na'lan yustahabu den sunnahake apa yaqula nyento ngucap sapa wong ing dalibasi ing dalam nalikane nganggone wong nganggo ma ing perkara qaddamna kang dinginake ingsun hu ing ma fil babi ing dalam bab qabla ing dalam sadurunge hadal bab ya. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala daw sapa sahabat Sa'id Al-Khudri kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku idas tajaddada ing dalem nalikane amreh nganyar-nganyari sapa Kanjeng Rasul sauban ing dodot sama maka nyebut sapa Rasul ing so bismi kalawan arane Allah imamatan pada uga iku sorban au komison atau gamis au ridan atau selendang summa yaqulu maka keri-keri doa sapa Kanjeng Rasul Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu hadisun sahihun ay hada hadisun iku hadis sahihun kang sahih rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa Abu Daud Sulaiman Ibnu Ash'as as-Sajastani wa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzi wa Abu Abdurrahman Ahmad bin Sya'ib An-Nisai fi sunanin ing dalam piro-piro kitab sunane Abu Daud ila akhirih. Qala dawu sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi hada utawi iki hadis hadisun iku hadis hasanun ka hasan. Selanjutnya bab ini akan menjelaskan doa yang akan diucapkan tatkala memakai pakaian yang baru atau sendal atau selainnya. Jadi tidak hanya pakaian namun memakai hal-hal selain pakaian, pakai sendal, pakai sarung, celana dan sebagainya. Yustahabu ayyaqula 'inda libasi ma qaddanu fil babi qabla disunahkan berdoa di saat memakai sesuatu yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini ya. Tadi sudah di bab yang pertama tadi kami meriwayatkan dari surat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajada sauban tatkala beliau memakai pakaian yang baru maka beliau mengucapkan bismillah baik itu pakaiannya yang baru itu adalah imamah itu sorban atau gamis atau rida atau selendang kemudian beliau berdoa setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kemudian beliau berdoa Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu hadisun sahihun. Hadis itu ada hadis sahih. Jadi itu doanya tadi. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini berbeda dengan doa yang tadi. Tapi yang masyhur ya yang pertama tadi. Kalau yang masyhur doa ketika memakai pakaian adalah yang tadi. Tadi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ini doa yang masyhur, doa memakai pakaian. Dan doa yang masyhur ketika memakai pakaian baru yang tadi. Alhamdulilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu yang masyhur. Kemudian rawa Abu Daud Sulaiman, bahwa hadis itu hadis yang tadi doa terkait memakai pakaian yang baru itu hadis yang sahih. Nah, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud Sulaiman bin Ash'ad Al-Sajistani, Abu Isa Muhammad bin Isa As-Sawra At-Tirmidzi, Abu Abdurrahman Ahmad bin Sya'ib An-Nisai fi sunanihim diriwayatkan di dalam kitab sunan-sunan mereka semua. Dan Imam At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadis itu adalah kualitasnya hadis hasan. Kalau tadi di atas adalah ada yang mengatakan hadis sahih,
Tapi kalau menurut perspektif Imam At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan. Warwaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi kitab Tirmidzi ing dalam kitab Imam Tirmidzi an Umar radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Umar radhiyallahu anhu sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Kanjeng Rasul man utawi sing sapa lamun iku bisa nganggo sapa man sauban ing dodot jadi dan kang anyar. Faqala nuli ngucap sapa man alhamdulillahilladzi kasani ma awra bihi awrati wa tajammalu bi fi hayati summa amida ila saubi alladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi kana fi hifdzillahi wa fi kana fillahi azza wa jal wa fi sabilillahi hayyan wa maitan. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetap di Allah alladzi rupane zat kasa kang nyandangi sapa alladzi ingsun ma ing dodot aura kang nutupi ingsun aura kang nutupi sapa aura kang nutupi sapa alladzi ing ingsun gitu ya bi kalawan sab aurat nutupi aurat ing aurat ingsun wa tajammalun lan gawe bagus sapa ingsun bi kalawan sab fi hayati ing dalam urip ingsun summa amida maka keri-keri nejo sopo wong ila saubi maring dodot alladzi akhlaqa kang ngamohake sopo alladzi fata sodaqo nuli sodaqo sopo alladzi bihi kalawan saob kana maka sopo man ana iku fi hifdzillahi ing dalam pengraksane Allah wa fi kana fil lailan tegese ing dalam pengraksane Allah azza halim mulia Allah wa jalla halim agung Allah wa fi sabilillah ing dalam nglurake agama Allah hayyan hale urip wa maitan lan mati. Kemudian di dalam kami meriwayatkan pula dalam kitab Imam At-Tirmidzi dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sabdanya demikian, barang siapa yang memakai pakaian yang baru, kemudian lalu ia berdoa dengan doa alhamdulillahilladzi kasani ma awra bi awrati wa tajammalu bihi fi hayati, ya. Dia memakai pakaian baru, kemudian berdoa dengan doa tadi, summa ila saubi alladzi akhlaqa. Kemudian dia menuju pada pakaian yang sudah lusuh, ya. Yang biasa pakaian dipakai sehari-hari gitu ya. Setelah memakai itu, pakai baru itu kemudian dia mengganti dengan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari. Fata sodakobi kemudian setelah itu dia sodakohkan pakaian tersebut kana fi hifdzillah. Maka orang tersebut, orang yang memakai pakaian baru dengan berdoa, kemudian orang tersebut mengganti dengan pakaian yang sehari-hari dan disodakohkan, orang tersebut kata Rasul fi hifdzillah, dia berada dalam lindungan Allah azza wa jalla wa fi sabilillah, dan dia berada di dalam fi sabilillah dalam jalan Allah hayyan wa maitan, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Babu ma ai hada babu ma bab perkara yaqulu kang ngucap sapa wong li sahibi maring kancane wong idza ra'a ing dalam nalikane ningali sapa wong alaihi ing ateh sahib sauban ing dodot jadi dan kang anyar. Warwaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sahihil Bukhari ing dalam kitab Sahih Bukhari an Ummi Khalid binti Khalid saking Ummi Khalid binti Khalid radhiyallahu anha qala dawu sapa Ummi Khalid utia den tekake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyabin kalawan piro-piro dodot fiya kang ikut ing dalam siap khamisatun utawi selendang saudau kang irang. Kala dawu sapa Rasul man utawi sapa iku taraunane kadake sira ni iku man utawi sapa iku taraunane kadake sira tangkisu nganggo sira hadhil khamisata ing iki selendang fasata nuli menang sapa kaum faqala nuli dawu sapa Rasul utuni nekani sira ningsun bi Ummi Khalidin kal Ummi Khalid. Fautia makanul ditekake bi kalawan ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa albasani maka nganggoake sapa Nabi ha ing khamisah biadihi kalawan tangane Nabi. Wa qala ndaw sapa Nabi abli nganggo sira wa akhlifi tegese nganggo sira marroteni kalawan rong ambalan.
Kemudian bab ini menjelaskan doa yang diucapkan ya, doa yang diucapkan pada pada seorang teman, sahabat ya, apabila ia melihat sahabatnya memakai pakaian baru. Jadi ketika kita melihat seorang sahabat kita memakai pakaian baru, maka kita berdoa ya, berdoa dengan sebab sahabat kita memakai pakaian baru. Selama ini kan bukannya berdoa, kita malah iri gitu ya. Kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Ummi Khalid binti Khalid radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa utia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini dihadiahi ya gitu ya, dihadiahi beberapa potong pakaian, via khamisun sauda. Di antara pakaian yang dihadiahkan kepada Rasul itu ada pakaian khamisah sauda ya. Khamisah sauda itu pakaian selendang yang ada berwarna sauda, berhitam. Lalu Rasul bertanya, man tarawna tangsu hadi khamisah, siapakah gerangan yang menekadkan kami akan memakaikan khamisah ini, kami akan memakaikan baju ini. Siapa gerangan yang menekadkan, yang menyangka nanti yang akan diberi atau akan yang dipakaikan dengan baju ini gitu ya. Kemudian para sahabat berdiam, tidak menjawab, tidak ada yang berani menjawab. Faqal, kemudian Rasul berkata, utuni bi Khalid, coba panggil dan datangkanlah Ummi Khalid. Kemudian fa'utiya bi an-nabi, kemudian fa'utiya bi an-nabi, kemudian Ummi Khalid datang pada Nabi. Falbasaniha, lalu Nabi Muhammad kemudian memakaikan khamisah itu dengan tangannya kepada Ummi Khalid. Waqala, kemudian Rasul berkata, abli, pakailah pakaian tersebut. Wakhrib marot, sebanyak 2 kali. Beliau setelah Ummi Khalid datang, kemudian dikasihkan pakaian itu, kemudian Nabi bersabda, ya wahai Ummi Khalid, silakan pakai pakaian tersebut. Ini belum ada doanya. Warwaina lang riwayatake sapa ingsun fi kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sunni an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya satuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ra'a ningali sapa Rasul ala Umar radhiyallahu anhu sauban ing pakaian. Faqala nuli dawu sapa Nabi, ajadidun hada am ghasilun, ajadidun ana ta iku anyar, hada utawi iki kisab, am ghasilun atau wis den cuci atau maksudnya lama. Faqala nuli dawu sapa Umar, bala nggih gusila bala nggih gusila dan cuci gitu ya, apa saub. Faqala nuli dawu sapa Nabi, albis nganggo sira jadi dan ing tukang anyar, wa ish lan uripo sira hamidan hale terpuji, wa mut lan mati sira syahidan hale wong kang mati syahid. Kemudian kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Majah, Imam Ibnu Sunni dan dari Sahih Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab sauban, memakai pakaian. Lalu Rasul bertanya, ajadin hada am ghusilun, apakah pakaian yang kamu kenakan itu pakaian yang baru, am ghusil, atau pakaian yang sudah dicuci, artinya pakaian lama. Kemudian sahabat Umar menjawab, bala ghusilun, ya Rasul, pakaian yang lama gitu ya. Kemudian Rasul bersabda lagi, albis jadidan, pakailah pakaian yang baru, wa ish hamidan, seraya Nabi mendoakan, wa ish hamidan, dan hiduplah engkau dengan hidup yang terpuji, wa mut syahidan, dan matilah engkau dalam keadaan yang syahid. Ini doa ini ternyata doa yang memang dikabulkan ya. Sobat Umar bin Khattab, beliau hidup dalam keadaan terpuji. Siapa yang tidak terkenal dengan nama beliau ya, kemudian mati dalam keadaan yang syahid. Babu kaifiyatil libasi sab wa na'li wa khalaihima wallahu a'lam bishawab. Demikian pada pertemuan kali ini, cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dalam kajian kita hari ini. Itu mudah-mudahan kita ketika kita memakai pakaian jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi. Alhamdulillah, Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Dan ketika kita memakai pakaian baru jangan lupa pula kita berdoa dengan doa alhamdulillah dikasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.